सोशल मीडिया पर मशहूर 40 बातें जिनकी वजह से घर में गुर्बत आती है, इन बातों का हकीकत से क्या ताल्लुक है, इस बारे में आपको आगाह करते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। वीडियो को मुकम्मल देखें, बहुत ही फ़ायदेमंद और आंखें खोल देने वाली है। नंबर 1, गुस्ल खाने में पेशाब करना। कहा जाता है कि अगर गुस्ल खाने में पेशाब किया जाए तो इससे घर में गुर्बत आती है। हम्माम में पेशाब करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, क्योंकि वक्त के हम्माम मिट्टी के होते थे, मगर आजकल का हम्माम पका होता है, इसमें पेशाब करना जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी फरमान में ये नहीं है कि हम्माम में पेशाब करने से गुर्बत आती है। बाज़ लोग इस कौल को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ मंसूब करते हैं, मगर ये झूठ है। नंबर 2, टूटी हुई कंघी से कंघा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिसके बाल हों वो उनकी इज्जत करे। इस हदीस से पता चला कि बालों की जीनत के लिए कंघी करनी चाहिए, चाहे कंघी टूटी हो या सालिम। अगर कंघी काम के लायक है, चाहे टूटी है, तो कंघी करें, कोई हरज नहीं है, और न ही इसके करने से गरीबी आती है। नंबर 3, टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करना। टूटा हुआ सामान काम के लायक हो तो इसका इस्तेमाल जायज़ है। किसी भी हदीस में या किसी भी सहाबी के कौल में ये बात मौजूद नहीं है कि टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने से घर में गुर्बत आती है। अगर कोई बर्तन टूट गया है और इस्तेमाल के काबिल है तो वो भी कर सकते हैं। नंबर 4, घर में कूड़ा करकट रखना। घर का कूड़ा करकट घर के किसी कोने में जमा करने में कोई हरज नहीं है। जब ज्यादा हो जाए तो घर में न रखें। इसमें एक एहतियात ये होनी चाहिए कि खाने पीने की बची हुई जायद चीजें ज़ाया ना करें, बल्कि किसी को दे दें। घर में कूड़ा रखने से गरीबी आती है, ये भी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ मंसूब झूठी बात है। नंबर 5, रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। ऐसा कोई खास फरमान नबवी नहीं है कि रिश्तेदारों से बदसलूकी गुर्बत का सबब है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कौल और हदीस मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि मुसीबत और गुनाह के काम से रिज़्क़ में तंगी होती है। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना सख्त गुनाह है। नंबर 6, बाएं पैर से पजामा पहनना। मुमकिन इससे मुराद हो पजामा पहनने में बाएं जानिब से शुरू करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ वाला काम दाएं से पसंद फरमाते थे, इस बना पर दाएं जानिब से पजामा पहनना बेहतर है। मगर किसी ने बाएं से पहन लिया तो कोई मुसीबत नहीं है और न ही इससे गुर्बत आती है। नंबर 7, मगरिब इशा के दरमियान सोना। मगरिब और इशा के दरमियान सोना मकरूह है। इसका सबब इशा की नमाज फौत हो जाना है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोना और इशा के बाद बात करना नापसंद फरमाते थे। अगर कोई आदतन नहीं ज़रूरतन कभी सो जाए तो वो इशा की नमाज आधी रात से पहले कभी भी पढ़ ले, लेकिन इससे घर में गुर्बत आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अली के किसी कौल से साबित नहीं। नंबर 8, मेहमान आने पर नाराज होना। इस्लाम ने मेहमान की खातिरदारी का हुक्म दिया है, लिहाजा किसी मेहमान की आमद पे नाराजगी का इजहार ना करें। मेहमान नवाजी बाहर से आने वाले मुसाफिर के वास्ते वाजिब है, और जो मुकीम हो इसकी ज़ियाफत एहसान व सलूक के दर्जे में है। जिसने ज़ियाफत में एहसान को छोड़ा इस पे गुनाह नहीं, मगर वाजिबी ज़ियाफत के तर्क पे मुसीबत आएगी। नंबर 9, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। इसे बेवकूफ़ी, हमाकत, नासमझी और फाश गलती कह सकते हैं। जाहिर है जब कोई भी आमदन से ज़ायद खर्च करेगा तो उसे गुर्बत का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 10, दांत से रोटी काट कर खाना। दांत से रोटी काट कर खाने से गरीबी नहीं आती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई मालदार ही नहीं होता, क्योंकि दांतों से काट कर ही लोग रोटी खाते हैं। रोटी तो हाथ से भी तोड़ी जा सकती है, मगर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें अक्सर दांत से ही काट कर खाया जाता है। दांतों से काट कर कोई चीज खाने से गुर्बत नहीं आती। नंबर 11, 40 दिन से ज्यादा ज़ेर नाफ के बाल रखना। 40 दिन के अंदर ज़ेर नाफ बाल साफ कर लेने चाहिए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हद मुकर्रर की है। जो इससे ज्यादा ताखीर करते हैं वो सुन्नत की मुखालफत करते हैं, लेकिन इससे घर में गुर्बत आती है, कहीं से साबित नहीं। नंबर 12, दांत से नाखून काटना। इस्लाम में कहीं दांतों से नाखून काटने की ममानत वारिद नहीं है, लेकिन चूंकि इस्लाम हिफ्ज़ान सेहत पे ध्यान दिलाता है,
اس لیے اگر دانت سے ناخن کاٹنے میں کوئی طبی نقصان کا پہلو نکلتا ہو تو اس سے پرہیز کیا جائے، اور اگر اس میں نقصان نہیں تو بھی دانت سے ناخن کاٹنا صحیح نہیں لگتا، کیونکہ ناخن میں گندگی ہوتی ہے اور گندی چیز کو منہ سے پکڑنا اور دانتوں سے کاٹنا صحیح نہیں ہے، خصوصاً لوگوں کے سامنے۔ لیکن اس عمل سے گھر میں غربت آتی ہے۔ ایک جھوٹی کہانی ہے۔ نمبر 13، کھڑے کھڑے پاجامہ پہننا۔ بعض لوگوں میں یہ روایات ہیں کہ کھڑے کھڑے شلوار یا پاجامہ پہننے کو وہ گناہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے گھر میں غربت آتی ہے، جبکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پاجامہ کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پہن سکتے ہیں، آپ کو جو سہولت ہو وہ اختیار کریں، کسی پہ کوئی گناہ نہیں شریعت کی جانب سے۔ نمبر 14، عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا۔ عورتوں کا کھڑے ہو کر بال باندھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ایک ہی بات اہم ہے کہ عورت اجنبی مرد کے سامنے بال نہ باندھے، باقی وہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر کسی بھی طرح بال باندھ سکتی ہے۔ نمبر 15، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا۔ یہ بھی ایک جھوٹی کہانی ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے جسم پہ سینے سے گھر میں غربت آتی ہے، اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 16، صبح سورج نکلنے تک سونا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ صبح سویرے بیدار ہو، فجر کی نماز پڑھے اور پھر روزی کی تلاش میں نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے امان میں آ گیا۔ جو بندہ نماز چھوڑ کر روزانہ تاخیر سے اٹھے اس کی قسمت میں بربادی ہی بربادی ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب سے امان اٹھا لیا، اس کے ساتھ کبھی بھی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ کسی بھی چیز کے سائے میں خواہ درخت کا ہو یا کسی اور کا، اس کے نیچے پیشاب و پاخانے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لعنت کا سبب بننے والی دو باتوں سے بچو، ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں قضائے حاجت کرے، دوسرے یہ کہ ان کے سائے کی جگہ میں ایسا کرے۔ نمبر 18، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ قضائے حاجت کے وقت بات کرنا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دو آدمی قضا حاجت کرتے ہوئے آپس میں باتیں نہ کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل گھروں میں حمام بنا ہوتا ہے، تو کیا اس میں باتیں کرنا جائز ہے؟ حدیث کی روح سے اس حالت میں کلام منع ہے، جب دو آدمی ننگے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بات کرے، لیکن حمام میں بات کرنے کی ممانعت پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر بھی بہتر صورت یہی ہے کہ حمام میں قضائے حاجت کرتے وقت بات نہ کریں، لیکن ضرورت پڑے یا پھر قضائے حاجت سے پہلے حمام میں داخل ہوتے وقت بات کر لیں۔ اس عمل سے غربت آتی ہے، یہ بھی ایک من گھڑت کہانی ہے۔ نمبر 19، الٹا سونا۔ پیٹ کے بل سونا ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے۔ نبی کریم نے اس عمل سے بچنے کی تاکید کی ہے، اس لیے کسی کو پیٹ کے بل نہیں سونا چاہیے، مگر ایسا سونے سے غریبی آتی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 20، قبرستان میں ہنسنا۔ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں جا کر آخرت یاد کرنی چاہیے، اس لیے وہاں ہنسنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہاں بات کرتے ہوئے یا یوں ہی ہنسی آ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس سے رزق پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مزید 20 باتیں جو مشہور ہیں کہ ان کے ہونے غربت آتی ہے، ان باتوں کو ویڈیو کے پارٹ 2 میں بیان کیا جائے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔